Koji je bio osjećaj kad sam ti rekla da sam upoznala dečka na brodu i da ga dovodim doma u Zagreb da ga upoznaš? Uvijek postoje rizici, mislim nešto... Češere kao ovako, umjesto svijećara ja ne smijem svijeću na brodu. Sam okrenuo, natrag nam pojma. Ja se toliko umorim, poslije tog kičenja bora, ja sam kao da me kamion zgazio. Smijemo ispast loše. Bilo mi je naravno teško kad ga neću vidjeti duže vremena. Malo je minimalistički, sviđa mi se. Čekaj, nije gotovo stanje. Aha, dobro, onda će biti maksimalistički. Dobar dan ekipice, dobrodošli u izradu vijenca božićnog i to s mamom. Mama, reci bok. Bok. Ok, super. Ja sam tu nabavila neke najkič stvari ikad u Dollar Store-u i ne znam kako ću uopće ovo spojit. Napravit ćemo neki mali vijenac, kao. Sad da vidim šta je to. Šta imaš? Šta je to? 1, 2 i onda to, ja mislim, spojiš, tako. I onda oko toga vrtim. Mislim, to sam bar ja tak smislila. Ok, ja imam ovo, ali ne znam. Pa to je bolje od ovog mog. Štepike koje ne rade. Dok koje ne rade. Vruće mi. Počela snimat. Da. Ok, evo Pama, prvo pitanje. Kako je tebi... Ko postavlja pitanje? Ja postavljam pitanje. Prvo pitanje, kako je tebi bilo kad sam otišla na brod? Pa, prvo svi su me pitali kako ti nju pustiš, jer te nije strah, brod će se možda potopiti kod Titanic. A meni je nekako već bilo, ti si već bila otišla ranije od doma, bila sam već u Londonu par godina, preživjeli smo koronu razdvojeni. Tako da je meni to bilo nekako prirodno, šta znam, nisam se ja ni bojala, niti bilo mi je naravno teško kad ga neću vidjeti duže vremena, ali dok je bila korona isto se nismo viđali mjesecima, samo smo se vidjeli na video. Ja sam se s tim nekako pomirila i prihvatila kako je. A si ti sretna, ja sam sretna. Bravo, mislim, da. Znala sam da je dobar posao i baš sam htjela otići, tako da su me svi baš podržavali. Wow! Imam ovu običnu slamu i sad sam stavila ovo nešto jer nemam ništa bolje preko toga i sad ću praviti zamotati s nečim da se to drži. Opa, super! Ja evo sam zamotala s trakom. Tema je srebrno. Meni je tema... Bijelo srebrno. Šta god sam mogla naći, užas. Vidi! Kako si lijep. Ej, dobar dan. dakle vidimo samo tvoju glavordu. Aha. To je bratska ljubav na djelu. Odmah pa u glavu. Pa baš ti hvala, brate. Ajde, vi uživajte, ja učit. Ajde. A bok. Vidiš se. Ja ću ovo nekak zavezat. Jesi ikad požalila što si me podržala da odem? I što ti je bilo najteže u tom svemu? Pa naravno da nisam požalila. Ja mislim da je to najbolje za tebe da si otišla, da vidiš svijeta, da doživiš nešto novo, da skupiš iskustva životna. To si htjela i to ja te samo mogu podržati. Znači nije nikad bilo upitno i nikad nismo razgovarali o nekom strahu i šta bi se moglo desiti. Ne razmišljamo negativno, samo razmišljamo pozitivno. Najteže mi je bilo naravno ta razdvojenost, to je najteže, ali eto ajde. Kad imaš interneta uvijek se možemo čuti, vidjeti, tako da nekako smo to već navikli. I što ne znam, za rođendane, nove godine, Božiće, nisi tu i tako. Ali ako vidim da si ti sretna i da to želiš, Super. ja samo to se mogu podržavati. Hvala. Šta ti je najčudnije doma radit bez mene? Pa najčudnije? Što mi je najčudnije doma raditi? Ako se ne možeš sad sjetit. Ne, pa kad god nešto kuham lijepo ili kad ne znam, pravi neki kolač ili nešto, uvijek mi fališ ti, naravno, najviše oko ti neki obiteljskih, tradicija ili nešto što smo uvijek skupa radili, sad tebe nema, to mi je najgore uvijek, naravno. Pa meni kavu pitu jutro. Ja, viš ta fora za sad. Pa dobro je, vidi ovaj. Wow! Misliš li da... Ok, nisi na kameri. Ok, jesi. Misliš li da nas je distanca zbližila ili udaljila? Pa ne mislim da nas je udaljila, sigurno.
jer toliko se čujemo i ja opet znam sve što se događa kod tebe, jedino fizički se ne vidimo osobno, ali vidimo se preko videa, tako da mislim da nas je izbližila u tom smislu da sve mi govoriš, ja mislim što se događa i to, i baš ne mogu reći da nas je nešto udaljilo. Super. Ne znam, šta ti misliš o tome? Mislim da, to ja znam, ko da radim milion stvari i onda kad se actually čujemo sam ti 100% posvećena, a ne da nešto polovično, ne znam, sam na mobu ili da sam 50-50, nego sam kad pričamo sam 100% u trenutku i mislim da nas je možda zato izbližila, iako da, fali mi te uživo trenuci i to. Što najviše voliš radit kad se vratim s ugovora sa mnom doma? Pa kave pijenje kava, to je tradicija. Prva stvar. Znam, drugu stvar šta ćeš reći. Druga stvar, shopping, nemam pojma. Da! Arena. Arena, majka. Jao, šta je slatka. Vidi. Baš je lijepi ovaj tvoj čovječ, ispo super. Više nemam te girlande, onda mi se osjeća nekako upalo. Kić na kiću, ne znam da li da ostavim ovo kao da visi ili ne. Čekaj, hoćeš ti to na vrata staviti ili na šta? Pa ne znam, ja sam mislila staviti ove češere kao ovako, umjesto svjećara, ja ne smijem imati svijeću na brodu. I vidi, imam ove. Da ih umetnem. Imam češere. Imam male poklončiće. Imam ljepilo, ovo američko. Imam ovo drugo ljepilo iz škole, osnovne ovo. Smije ovo ispast loše. Evo. Wow, pa lijepo je, malo je minimalistički, sviđa mi se. Pa čekaj, nije gotovo stvarno. Aha, dobro, onda će biti maksimalistički. Nemam ljepilo, ali imam negdje možda onaj vruće ljepilo, sam ne znam di mi je. Ja, ovo će biti posvuda ovog smeća. Da, i meni isto je već sad. Ok, sljedeće pitanje. Što prvo skuhaš kad se vratim jer znaš da ja želim jesti, da mi fali? Pa prvo kolač na metre, to da, sigurno. Ajde objasni ljudima šta je kolač na metre. A to je kolač koji ima u sebi 1 metar. Dugačak je skoro metar, tako zato se zove na metre. Ima između predobru kremu, čokolada, vanilija, biskvit sa tom kremom čokoladnom preko, a unutra od vanilije krema. Najbolja stvar ikad. To je omiljeni kolač i to sigurno ide. A osim njega znači sve, Dora voli od pohane piletine sa rižom do graha s rebarcima i ne znam, sarme ili lazanje ili domaća juha. Ma sve. Imaš ti nešto za dodat? Samo se sjećam, odmah mi sline cure. Mislim da ne mogu promašiti s viločim od toga. A još jedan kolač. Ali nam lijepe kuglice. Wow. Još jedan kolač, to jest keksi koje si zaboravila napomenut. Keksi? Da, čokoladni. Aha, ovi kako se zovu. Mola sam kako se zovu, ne pravim uopće dok tebe nema. Raspucanci. Da. Koji bi savjet dala drugim mamama čija djeca žele raditi u inozemstvu ili se odseliti od doma? Moj savjet je da mame moraju biti hrabre i da moraju gledati šta je za dobrobit njihove djece, a da ne gledaju na svoju dobrobit, odnosno da ne budu sebične i da misle ja ću sad biti gled svog djeteta, nego da misle koliko će moje dijete profitirati zato što će otići negdje drugdje, upoznati nove ljude, promijeniti sredinu, naučiti jezik, vidjeti druge kulture. Da. Teško je iz početka i treba se priviknuti, ali u jednom trenutku dijete treba pustiti da ide i nema većeg bogatstva za to dijete. Osim toga nije ni prirodno da roditelji i djeca budu zajedno do 30. nego dijete moraš pustiti da odraste jednom.
Tako da mislim da to odvajanje je najteži dio, kad ti shvatiš da ti dijete moraš pustiti da ide svojim putem. Neke mame jednostavno to ne mogu. Mislim, to je teško, ali to se mora napraviti prije ili poslije. Slažem se. Šta bi rekla curama koje idu u inozemstvo, neki savjet? Mislim, rekla bi im da se ne boje. Ja mislim da je najveći jedini je blokator taj strah. Uvijek postoje rizici, mislim, nešto se može desiti doma. Tako da jednostavno treba se riješiti tog straha. Ja mislim da ti isto nisi nikad osjećala neki strah od novoga, od odlaska, od novih ljudi, od strane zemlje. Baci se u to. I doma nije uvijek sve idealno i uvijek ima rizika za sve, ali ako ne probaš, nećeš ni znati. Da, ja bi isto rekla, mislim, gdje god ćeš biti, trava uvijek zelenija. Kad sam doma, onda želim na brod, želim se maknuti, sve mi je dosadno, nema ničeg, a kad sam na brodu, onda joj, da sam bar doma, joj, grah, rebarca. Wow, baš je lijepi. Nije još gotovo, čekaj da živim. Ali opet kad se vratim doma, pogotovo u Hrvatskoj, zgrade se i dalje grade, ljudi su i dalje po kafićima, neće kafić nigdje otići, neće grah nigdje otići, neće mama nigdje otići od doma i uvijek će to biti tu. Tako da zašto ne bi otišla, isprobala, vidjela do kud mogu doći i koliko mogu postići vani kad mi je doma sigurno i relativno se vratim i kažem si sve isto, skoro. Mislim sve isto, a opet ti nisi ista jer si otišla, iskusila, upoznala ljude, doživjela svega i svačega što ćeš onda moći pričat i obogatila se tako za cijeli život. Ali mislim da je totalno nekak unormalizirano da djeca ostanu kod roditelja ili toliko mojih prijateljica iz osnovne škole, ne znam, ima baku i dedu koji onak žive doslovno kuću pored i to je onda jednostavno da oni mogu čuvati djecu. Znači, poanta priče da se puno ljudi ne miče uopće od staraca dokad nemaju 30 i da je to nekako normalno. A vani da 18, aj čao, zdravo u svijet. A slatki je, kako ćeš ga zalijepiti? To je dobro pitanje. Da. Koji je bio osjećaj kad sam ti rekla da sam upoznala dečka na brodu i da ga dovodim doma u Zagreb da ga upoznaš? Pa to mi je bilo za očekivati. Prvi put kad si rekla upoznala sam jednog dečka koji radi sa mnom, baš si sladak. Sada mi je bilo jasno, kad sam ga vidjela kakav je, stvarno mi je bio super. Simpatičan, drag, pristojan, Dora broj 2. Totalno ste slični po nekim karakterima i po svemu. Ok, super. Drago mi je bilo da imaš nekog tamo ko će ti pomoći i olakšati te dane na brodu i da skupa idete kroz to. Da. To stvarno jako puno znači, mislim, tebi. Da, nije to lako i svi nekak traže povezanost s nekim jer fali ti ta emocionalna stavka tog života. Vidi, mislim da sam završila ovo žuto. Lepo je bilo. Vidi ko je doću! Vidi ko je doću! Wow, dobar dan! Ok, zapela je. Dobar dan! Ok. Ljiljana! Ok, ne sjeća me se. Hoće grista ove kuglice. Ne dira to. Aj. Ne, to već je jela kod crveno. Malu, čatko me. Hoćeš mi je došla u krevet i spavala pored mene. Jel misliš da ti je mačka pomogla s osjećajem kad ti djeca odu iz kuće? Pa nisam zato specifično idem ja sad navesti mačku umjesto djece, nego jednostavno imala sam puno vremena i rekao sad se mogu o njoj brinuti, ali da, naravno da mi je pomogla, toliko me nasmijava, uveseljava, nekad igramo se, dočekate neko kad dođeš doma, stvarno, toliko mi je uljepšala život sama po sebi, stvarno.
Ljiljana. Tako da bez obzira da na sve ono, drago mi je što sam je nabavila. Evo, 2 sam stavila već svijeće pod navodnicima. Mama će krenuti sa svojim podcastom uskoro, tako da koga će zanimat, zapratite ju na društvenim mrežama. Sad. Jao, kak je zgodan! Ja se uvijek sjećam Božića kod nas, jer su uvijek bile neke božićne priredbe, uvijek je bilo trčanja sa nastupa na nastup, oblačenja, peglanja haljinica za zbor, nošenja nekih ukrasa, nekih balona, nekih kuglica, rekvizite, pa smo se dizali za plesne nastupe u 5 ujutro da se kosa napravi, zaliže. I uvijek su bile neke priredbe oko Božića i to uvijek bilo onak najstresniji period. Ali ja mislim da ja kao dijete to nisam vidjela uopće da roditelji se stresiraju i da žele sve izorganizirati da bude lijepo i to. Dobro, znači da smo onda uspjeli, da niste skužili koji je to stres. Pa da. Ja se sjećam, organiziramo i idemo sad kićenje bora, zajedničko. Ja se toliko umorim, poslije tog kićenja bora, ja sam kao da me kamion zgazio, premoreno, ne znam zašto. Iz nečeg što bi trebalo biti opušteni trenutak obiteljski. Da. Malo je to sve stresno, taj cijeli božićne te pripreme, ali isto tako i lijepo. Ne mislim da što gotova, jesi ti gotova? Pa skoro, samo da dodam ove neke detaljčiće kao... Što su bili neki od prvih poklona koje sam ja tebi ikad dala da se sjećaš, nešto ikonično? Pa, pokloni su uvijek bili prvi iz vrtića, kad bi nešto tamo izrađivali, pa moja mami, pa slike, čestitke, crteže. Zadnji pokloni su tu, vidi, pogledaj, imam tu narukvicu, isto nisam dobila od Dore, mi je poslala. Piše Dora, Luka, Lili. Lili je maca. Da, ko zna neke long distance stvari i narudžbe i kao poklone, firme poklona, samo mi napišite u komentar jer ja to obožavam tak njima nešto poslati ili kad mogu ja izabrat šta će njih iznenaditi, to mi je predobro, ali da je u Hrvatskoj, da nije Amazon i da treba doći iz Engleske ili Amerike, nego da je u Hrvatskoj, tako da pišite mi ko zna. Vidiš taj slatko, dodala sam ove bijele kao male neke kugle. Ovi češeri su odlični, baš je lijepi. Vidi ga. Wow. Tu sam stavila medu. A super. Jedan medu. Drugi medu. Sad okrenuo natrag, nemam pojma. I dola. A kak je slatka! Mislim da je gotovo, šta kažeš ti? Je. Koji poklon bi voljela dobiti, a niko nije još skužio da ti to daruje? Razmišljali smo Luka ja da kupimo. Ćemo onu fritezu vratno na topli zrak, sad sam mislila možemo Black Friday vidjeti nešto. Vidim da svi imaju, baš ću pitati ljude koji imaju. Super! I zadnje pitanje, kako bih htjela da nam sljedeći Božić izgleda, jer nadam se da ću biti doma. Pa onda tradicionalno, da smo svi na okupu i da se zezamo, da radimo, da smo s bakom i sa ujom i sa svima, da radimo asocijacije, umiremo od smijeha, hitimo bor i slikamo se ispred bora koji se onda na kraju ne vidi. Da, doslovno. I odpakiravamo poklone i jedemo kobasicu u ponoć. Da. Eto, to mi je želja. Biće. Jer bez tebe nije isto. Da. I evo završni rezultat. Tadam! Bravo! Bravo mi! Sad u idealnom svijetu tu bi između još bilo žito, ali pošto će Lili to pojesti, nema šanse, tako i mi. Ne znam, Amerikanci nemaju uopće ovu tradiciju da se radi vijenac, ni to žito, to je Sveta Lucija. Ne znam, vijenac je baš naš. Oni imaju Thanksgiving i to. Da, danas je Thanksgiving kod njih. Eto, napravila nered. Inače, ljudi koji imaju mačke ne mogu imati drvce božićno. To sam naučila the hard way.
Prošli Božić je bilo drvce i onda je usisavač stajao ispred drvca. U nadvijek se boja usisavača. Imali lijepo usisavač ispred drveta u boravku. Međutim, nije upalilo. Toliko o meni, vidio. Da, ni ne vidi se mama od nje. Mama, hvala na gostovanju. Da. Hvala na gostovanju. Hvala tebi. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Pusa bok!